Donc, bonjour, bonsoir. Avant qu'on commence notre avant-dernier cours concernant l'anatomie pathologique inflammatoire, nous allons faire un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Donc, le premier cours qu'on avait vu, c'était les phénomènes vasculaires et les phénomènes cellulaires concernant l'inflammation. Donc, les phénomènes cellulaires, quand il y a Oul-Hajj al-Hidrana, qui peut me dire en bref qu'est-ce qui concernait les phénomènes cellulaires. multiplication aussi. لا ماشي ملتيبليكا. لا ماشي هو. وي ملتيبليكاسيون كتوقع مي ما شفناش في الفينومين سيلولير هاد الكود ديال الفينومين سيلولير. شفنا حاجه اخرى. زيد احمد. كنا دوينا على لي سيلول بولينوكليير اها. و سميتو ولي ماكروفاج. زيد شنو كيديروا هاد لي ماكروفاج و كنا بولينوكلير. كنا كنا قلنا باللي راه دوك لي سيلول بولينوكليير كيكونوا في الاول سيركولير كيمشيو للسيكتور مارجينال ديال اها سميتو سيركولون ومن بعد كيولوا في سيكتور مارجينال. زيد. و وقلنا باللي راه سميتو وقلنا باللي راه كاينين دي سيلول بولينيكليير زعما بصفه عامه لي لوكوسيت كيديروا لاغوسيتوز. مهم. وكاينين بعض الحالات بحال دابا الا كان وقع لك ان ساندروم، يا اما ساندروم داديرونس ولا ساندروم سميتو دي ساندروم اللي دوك لي لوكوسيت ما كيكونوش خدامين، يعني بلوز او كيديروا لك موان. لافاغوسيتوز. يعني الا كيديروا لك يقدروا يديروا لك لافاغوسيتوز، ولكن ما غاديش داك داك لو تيرم كي فاغوسيتي ما غاديش اها يطرى لي ما غاديش يطرى لي ديغراداسيون. اها. سي كي في غادي تطرى اون مولتيبليكاسيون ديال لو جير. بون و هنا بديتي كتمشي تهضر غير على ان سول كا اللي هضرنا عليه. هذا ماشي نيسيسيرمون لو كور، ما كانش كيهضر على هذا الشيء جينيرالمون. دونك بوغ ريستيتوي لو كور كنا كنهضروا على لي زيتاب اللي كيخليو لي غلوبول بلون يخرجوا من لا باغوا ويمشيو لو فوايي انفيكسيو. Si vous vous rappelez, كانت خصها تكون l'adhérence et la diapédèse. L'adhérence à la paroi et la diapédèse. Et pour faire cela, les globules blancs avaient besoin de trois molécules. Lesquelles? هضرنا عليهم en général. Les sélectines, سيليكتين intégrines, انتجرين immunoglobulines. immunoglobulin. Les immunoglobulines. Donc هادو هما اللي كانوا كيخليو la reconnaissance ديال les globules blancs كما قلتي كيكونوا من السيكتور هذيك سيركولون. زيد. واحد السي بي دي ولا مع سنيتو. السي دي 31 سي دي 31 راه هي ليمينوغلوبولين. سي دي 31 هي اللي كيعتبروها ايمينوغلوبولين. دونك تري بيان. هادوك هما اللي كيخليو لا ريكونيسونس على باروا بور اوفرير ليسي لو باساج لهاد الجلوبول بلون يخرج. بيان سور كنا شفنا اوسي سيغتان. نعم. يمكن فيها ميغراسيون مورا غولاد مورا اي اديرونس. اي تري بيان. هادوك غولاد كدير اديزيون كدير ميغراسيون غير نحط على ديال هاد لي موليكول. غالونتيسمون ديال ralentissement ديال السيركولاسيون سونغين. لا ستاز سونغين. هذيك المهم هذيك هي اللي كانت كتخلي كانت كتامبليفي لا كاباسيتي ديال هاد لي غلوبول بلون انهم يلصقوا مع لا باغوا. حيت كان باقي الدم كيسيركولي لا غلوبول بلون ما عندهمش الوقت باش يلصقوا مع لا باغوا. مي فوالا هذا كان هو الفينومين سيلولير. وبيان سور كنا شفنا داك سيغتان ساندروم كما قال لكم احمد اللي في لي غلوبول بلون il est inefficace soit par défaut de chimiotactisme soit par défaut de migration soit par défaut كاين لي كوز بزاف. Ensuite, le deuxième cours qu'on a fait, c'était les phénomènes vasculaires. Les phénomènes vasculaires, هنا هضرنا principalement على l'œdème et l'exsudat. Vasodilatation et l'exsudat. L'exsudat, ça veut dire la sortie ديال les contenus ديال le contenu ديال le sang. Bien sûr, on a vu, c'était sous l'effet ديال les médiateurs chimiques. Donc voilà, هادشي اللي كاين هنايا. Donc كاين لنا rougeur, douleur, راكم عارفين. Donc هنا on a infiltration des globules blancs au niveau du tissu inflammé, etc. Donc هادشي pas besoin de répéter. Ensuite, je fais la réparation tissulaire. Après la fin de l'inflammation, ça fait la guerre avec l'agent pathogène est terminée. Nous devons réparer notre tissu. Et donc voilà, c'était juste un cours qui nous rappelait voilà, la cicatrisation. Donc, elle commençait toujours par une détertion. Le tissu nécrosé, il doit être éliminé complètement avant de commencer une nouvelle synthèse d'un nouveau tissu qui ressemble au tissu initial. Donc هذا هو الهدف الفينال. مي بيان سور شفنا راه بلي ديتاكسيون ماشي لي مستاج. نعم. ديتاكسيون ماشي باش تحبس لا زعما لي موستاز سي ابري اغريسيون.
باش يحبس السينيومون. ولكن انا قلت زعما ديتيكسيون كتوقع مورا مساله الحرب مع الباثوجين، ديتيكسيون كتبدا. علاش دونك ديتيكسيون عندك فاش كتوقع الحرب، سي بروميير ايتاب فهمتي بغيت صافي. المهم دونك لا ريبارس سوسيسيل هي اخر ايتاب اللي كتجي من ورا كتجي من ورا الديتيكسيون. المهم، اما اول ايتاب ديال الانفلاماسيون وي راه هي ليموستاز، خاص باش تبلوكي السينيوم. عندك حق. Donc voilà, on a vu plusieurs causes. Bien sûr, on a vu plusieurs conditions pour avoir une réparation tissulaire normale. Et si ces causes, ces conditions ne sont pas vérifiées, on allait avoir des maladies, des cicatrices anormales, etc. Donc, Inch'Allah, nous allons commencer notre avant-dernier cours, qui concerne l'évolution d'un foyer aigu, inflammatoire aigu. Donc, à la barakatillah, il y a l'abda. Donc un foyer inflammatoire aigu, comment va-t-il évoluer? Bien sûr, dans la plupart des cas, غادي ناخذ exemple d'un agent pathogène. حيت les traumatismes, allergies ou داكشي الاخر, ce sont des cas moins graves. نقدروا نقولوا من غير bien sûr اذا كانت l'allergie خايبه بزاف ولا التروماتيزم كبير, mais l'agent pathogène هو اللي كيكون le plus grave اغلب الاحيان. Donc cette évolution est conditionnée par deux facteurs. Est-ce que l'agent pathogène, il est très virulent, et l'individu comment il est. Est-ce qu'il est immunodéprimé, est-ce qu'il est immunocompétent, est-ce qu'il a une bonne vascularisation, etc. Donc c'est qui conditionne l'évolution d'un foyer inflammatoire. Parce que vous connaissez très bien, là, comme je fais tous les étapes, et vous avez vu les conditions, le déroulement de les étapes. Vous devez avoir des globules blancs efficaces, une bonne vascularisation, une détection normale et une cicatrisation normale. C'est l'évolution d'une inflammation. Donc voilà, c'est le plan de le cours. Donc les conditions locales, les facteurs conditionnant l'évolution, le siège de l'inflammation, il se trouve où? Parce que vous devez savoir qu'une inflammation au niveau une inflammation au niveau de l'articulation, une inflammation au niveau du dos de la main. Ce sont des conditions différentes. L'organe, où est-ce qu'il siège, etc. Par exemple, s'il se trouve au niveau du tissu conjonctif sous-cutané, il est bien vascularisé. Tissu conjonctif lâche, ça peut permettre l'extension de l'œdème, etc. Donc, ce sont des variations qui sont en fonction de la région de l'inflammation. C'est pour cela que le déroulement de l'inflammation, comment elle sera. Donc, dans la plupart des cas, il y a une bonne vascularisation, etc., on aura un déroulement satisfaisant avec les phénomènes vasculaires et cellulaires que vous connaissez. Par contre, il y a déjà un tissu osseux. Un tissu osseux, bien sûr, il n'est pas capable de se dilater ni rien. Donc, c'est un vaisseau dans un étui étroit, rigide, ce qui ne permet pas vraiment l'exsudation plasmatique. C'est pour cela, lorsqu'on a une exsudation, ça va induire une compression de la structure vasculaire de l'os. C'est ce qui peut causer une ischémie. C'est pour cela, le siège de l'inflammation, il est très très important parce qu'il conditionne lui aussi le déroulement de cette dernière. Il y a un tissu qui est capable de se dilater et qui a une bonne vascularisation, pas de problème. Mais si nous sommes dans un tissu qui cède à la raso, il va souffrir un peu, comme on a pris exemple, le tissu osseux. Ensuite, la nature, bien sûr, de l'agent pathogène. Est-ce que l'agent pathogène, il est virulent ou non? Mêmes organes, mais le même organe, il a déjà une infection. Par exemple, le brucella, mais c'est un germe banal. Donc voilà. Par exemple, la peau, elle peut subir une agression par les ultraviolets. Donc, l'érythème généralisé, il n'est pas très grave. Mais il y a un virus, un phénomène inflammatoire. Ils peuvent être réduits à des bulles herpétiques, l'herpès. S'il est dû au staphylocoque qui dit la collection purulente, donc staphylocoque surtout doré. Mais il faut faire attention à le staphylocoque doré. S'il rentre au niveau du sang, ça peut causer des embolies, des kystes, etc. Le streptocoque. Yeah. Le streptocoque surtout. Le staphylocoque ou le germe, il y a la maladie infectieuse la plus répandue parce que, pourquoi? حيت راه شفنا في الكور كأن 50% de la population sont porteurs ديال staphylocoque. راه عندنا في لي ميوكوز ديالنا في لابو غير تما كيتسنى ما كيدير لك والو. مي اللحظه اللي فين كاينه اون بريش
Voilà, une section au niveau de la peau, هذاك le staphylocoque doré, normalement, il était inoffensif au niveau de la peau. Lorsqu'il rentre au niveau du sang, il va faire un ravage. Et ensuite, le streptocoque, surtout le streptocoque hémolytique, streptocoque A, qui est capable de faire le phlegmon, l'érysipèle, etc. Donc voici des exemples. Streptocoque avec son érysipèle, bulle herpétique, le staphylocoque liquide dans le furoncle, les ultraviolets liquide dans l'érythème généralisé, donc vasodilatation, la peau كاملة, كما تشوفوا الحمرار, la rougeur. Et voici une image d'une peau normale, une peau saine. Et voici les variations en fonction de l'agent pathogène. Donc, quel est le devenir? Dans la plupart des cas, il y a une petite maladie, on a une évolution favorable, spontanée, sans avoir besoin d'intervention chirurgicale ou médicale. Donc la meilleure évolution, c'est une guérison rapide sans séquelles. Elle se produit lorsque l'agression elle est peu nocive et l'individu il est immunocompétent, une bonne vascularisation, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? La diapédèse, elle est peu importante. Ça veut dire qu'on n'a pas une infiltration excessive des globules blancs. Et vous allez voir que il y a une infiltration excessive des globules blancs, mais qui est inefficace, elle va évoluer vers l'infection chronique. La phagocytose est une détection favorable pour être capable de restituer le tissu perdu. Donc les histiocytes, certains restent sur place pour phagocyter la fibrine, pour ne pas avoir la fibrose. Les autres transmettent l'information aux cellules immunitaires pour être capable de résorber l'œdème, le tissu fait le vaisseau lymphatique, etc. Et le tissu, il va redevenir le normal. L'évolution favorable, la guérison sans séquelles. Donc, chez la plupart des infections. Mais dans certains cas, comme on va le voir, à germes spécifiques, ou bien dans les terrains à risque, la guérison, elle est rare. L'individu, la maladie, elle tend vers la chronicité, ou bien elle va même tuer cet individu rapidement, lorsqu'elle est foudroyante, maintenant. Donc le premier cas, la persistance des phénomènes vasculaires. Donc un individu, il a vraiment une guérison spontanée ou la phase aiguë, il n'y a pas de résolution. Le phénomène vasculaire, vasodilatation, elle va persister pendant toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Pas de place au phénomène cellulaire, le vaisseau il est dilaté. L'inflammation, on va la diviser en deux types. L'inflammation congestive. Congestive, ça veut dire le vaisseau بوحدو اللي مديلاتي. مازال ما وقعتش l'exsudation. Donc مازال ما كاينش l'œdème. Donc oui. كنسمعك محمد. سير واخ. Poser l'enregistrement. Donc maintenant, comme on a dit, nous allons voir les cas, les évolutions défavorables de l'inflammation aiguë. La première chose, c'est la persistance des phénomènes vasculaires, la vasodilatation. Donc on parle d'inflammation congestive lorsque la dilatation elle persiste pendant une longue durée. Et c'est ce qui va causer un érythème continu, c'est ce qu'on remarque au niveau du coup de soleil. Le coup de soleil, on a une vasodilatation, ce qui cause un érythème pendant une longue durée. Dans la plupart des cas, une résolution spontanée, mais un peu plus longue. Au lieu que l'inflammation تكون quelques heures ou quelques jours, غتكون plus longue, mais tout de même, elle ne cause pas vraiment de séquelles dangereuses. Donc il y a l'inflammation congestive. Elle cause des vaisseaux dilatés, gorgés d'hématies et de polynucléaires. Mais nous n'avons pas d'exsudation. Pourquoi? Parce que les médiateurs chimiques. Les médiateurs chimiques, ils ne sont pas relâchés. ما كاينش une brèche ديال le vaisseau, ما كاينش les plaquettes activées, ما كاينش l'histamine, etc. C'est pour cela qu'il y a une vasodilatation sans exsudation. Donc l'exemple est le coup de soleil, comme vous le remarquez ici, qui n'y a bzaf des hématies avec une paroi dilatée عامرة بلي globules blancs غالبا. Ensuite, le deuxième cas, c'est l'inflammation œdémateuse. Ça veut dire que le vaisseau, il est dilaté, mais non seulement, il a aussi une ouverture de la paroi.
un trouble de perméabilité. Ça veut dire que la paroi, elle va laisser passer certaines molécules. C'est ce qui va causer un œdème de composition variable, suivant bien sûr l'intensité des troubles de la perméabilité. Si nous avons peu de perméabilité, donc on aura un œdème de petite abondance, s'il y a une grande abondance, etc. Donc il y en a qui ont des niveaux, des stades. Et bien sûr, ça dépend dans quel tissu nous sommes. Si nous sommes dans les cavités préformées, on aura par exemple l'œdème aigu du poumon, les alvéoles pulmonaires, l'œdème aigu du poumon, la plèvre, le péricarde, etc. Un liquide jaune riche en albumine, cause habituellement infectieuse. S'il est dans le tissu conjonctif lâche, le collagène est facilement disloqué. راكم عاقلين فاش كنا شفنا في les phénomènes vasculaires que هذوك les dépôts les exsudats, ils vont disperser les collagènes ديال le tissu conjonctif اللي normalement كيكونوا قراب لبعضياتهم parce qu'ils sont infiltrés par l'œdème. Par contre, s'ils touchent le tissu conjonctif de la glotte ou de l'arbre respiratoire, ça peut faire une réaction anaphylactique et l'asphyxie aiguë. Donc il faut faire très très attention parce que si il y a de l'inflammation œdémateuse, elle peut rapidement causer la mort d'un individu. Donc la gravité est en fonction de l'organe touché. L'évolution, dans la plupart des cas, elle est évolutive, mais si elle touche l'arbre respiratoire, l'individu il peut mourir sur le champ, ou là rapidement, ça m'a moins. Et comme toujours, vous vous rappelez, l'œdème il est résorbé par les lymphatiques. Le système lymphatique qui est résorbé l'œdème. Donc voilà des images, l'inflammation œdémato-congestive. Donc le tissu, le tissu conjonctif, la substance le fondamental, et bien sûr les dépôts œdémateux qui dispersent les cellules du tissu conjonctif. Souvent les inflammations congestives et œdémateuses vont ensemble parce qu'ils sont liés. L'inflammation conjonctive c'est seulement la vasodilatation, mais il y a les chimiokines, cytokines, les médiateurs chimiques. Dans ce cas, la paroi elle va s'ouvrir et livrer le passage donc les molécules et l'exsudation. Tu vois qu'il dit l'œdème. Donc voici un exemple de l'œdème glottique. Voilà, la glotte elle se ferme presque carrément. La cavité naturelle qui est ouverte et se ferme, bien sûr, elle va perdre sa fonction de fermeture et d'ouverture. C'est ce qui va causer l'asphyxie et l'individu il ne peut plus respirer. Ensuite, nous avons l'inflammation fibrineuse. C'est un trouble marqué de perméabilité vasculaire, mais dans ce cas, le fibrinogène elle fuit d'une manière excessive. Elle est fréquente surtout dans les séreuses, comme la plèvre, les péricardes, le péritoine. Et ça va causer une apparition des fausses membranes, entre guillemets, blanchâtres. Et c'est ce qui va causer la fibrose. Organisation de la fibrine, formation de brides ou d'adhérence fibreuse fréquente, au niveau bien sûr de la plèvre ou du péricarde. Qui a une image, une image. Donc là, vous allez voir des dépôts blanchâtres au niveau des dépôts blanchâtres, donc le péricarde, bon, ماشي blanchâtre, rosé, des dépôts rosés acellulaires. ما كاينش des cellules qui se posent فوق من هذا البيريكارد ولا la plèvre ولا داكشي كامل. Et c'est ce qui va causer des brides, un durcissement, des dépôts فوق من la paroi ديال un organe, notamment le cœur, le poumon ou bien l'abdomen. Et c'est ce qui va causer une perte de l'élasticité. Donc voilà, le dépôt de fibrine, c'est ce que ça va induire. Donc voilà, bien sûr. C'est l'une des conséquences de l'exsudation. إذا كان l'exsudation عطى بزاف ديال la fibrine, on aura l'inflammation fibrineuse اللي غيدير les dépôts فوق من l'organe. Donc l'organe إذا خرجت لك un cœur غيبان لك حمر, غيبان لك فيه الدم, ومن بعد غيبان لك des zones اللي فين بيضين. Ce sont entre guillemets des fausses membranes, mais ce sont des dépôts de fibrine اللي غيدير la fibrose ديال le cœur. راه غتشوف من بعد فاش غنبقاو نكملوا نقراو لو كور ديالنا راه غتشوف دي زيماج على الفيبروز دو كور, الفيبروز ديال البومون ايتترا, à quoi il ressemble histologiquement, à quoi il ressemble macroscopiquement, etc. بحال دابا قلتي في هذيك
انفلاماسيون ملي كترتخو من البرانويد يدوزو دوك لي فيبرينوجين وهادوك اها لي فيبرين زيد كيدوزو للكاروتين فهاد كيدوزو تما بحال قلتي هادوك هما اللي كيتلصقو في هاديك لي فيروس اه وي كيتفيكساو تماك اييه. Donc voilà, ensuite nous allons voir si nous avons la persistance des phénomènes cellulaires. D'abord je fais les phénomènes vasculaires, notamment la vasodilatation. D'abord je vois les phénomènes cellulaires. أول حاجة la persistance de la diapédèse. Ça veut dire que les globules blancs كيبقاو كيجيو. Dans ce cas, si nous avons une persistance de la diapédèse, on aura une inflammation chronique. Une inflammation toujours. دائما l'individu, les globules blancs كيجيو يتحاربوا مع داك la bactérie ou l'agent infectieux. Donc les circonstances, dans la plupart des cas, c'est dû à un agent pathogène qui est trop puissant, entre guillemets. Un agent pathogène, le corps humain est incapable de s'en débarrasser. Donc inefficacité des mécanismes de défense de l'organisme. Donc ces circonstances étiologiques, soit c'est le staphylocoque, le pneumocoque, streptocoque, ou bien, dans certains cas, si nous avons des substances toxiques pour les cellules, ou bien nécrocellulaires dues à un corps étranger. حيت هادو مثلا اذا خشيتي une lame ديال un couteau, lame ديال couteau, je ne sais pas si vous savez هاد المعلومه. Si vous avez un corps étranger à l'intérieur du corps humain, suturé, elle est interdite, appliquer un pansement, elle est interdite, faire un plâtre, elle est interdite, حتى تخرج هذاك le corps étranger. Parce que اذا ما خرجتيش هذاك le corps étranger, il va continuer de causer l'inflammation. غتبقى ديما الانفلاماسيون، تبقى ديما الانفلاماسيون. واحد النهار كان واحد الريزيدون، نعم كان في طماطم كانت في تروماتويد. كان واحد الريزيدون هذه قالوها لي انا مازال ما حضرتش السيرفيس، قالوا لي بلي كان واحد الريزيدون جا عنده واحد لانديفيديو اون اورجونس، مشاو مضاربين في الزنقه، مضارب هو واحد خونا في الزنقه، واحد خونا خشى فيه موس، وهذاك الموس اللي تخشى فيه لا بوانت ديالو تهرست وبقات لداخل. وهذاك خونا جالس كيغوت كيقول له واه دير لي شي حاجه وخرجني من هنايا. والريزيدون كيقول ليه صبر تسنى تنشوف الراديولوجي باش نعرف فين كاين الموس، فين كاين طرف الموس، صبر تسنى. دونك هذه سا تيموان ديال لا كوندويت ان خاصك تخرج لو كور اترونجي، سينون سا فا كوزي اون انفلاماسيون كرونيك زعما. حيت هذاك الموس راه سي دو فير، سي دو فير سوليد زعما. واش حنا غادي نديغراديو هذاك الموس لداخل؟ نو. دونك غيبقاو يجيو لي غلوبول بلون يحاولوا يقتلوه مي ما غيقدروش. دونك سي بور سلا اون دوا éliminer هذاك لو كور étranger pour traiter هاد البيرسيستانس ديال الديابيديس. Et ensuite on peut faire le suturer ou نديرو الليبرين. Donc voici un exemple ديال une infiltration cellulaire. Donc les globules blancs كيوليو كتار بزاف في un tissu conjonctif. كما تشوفوا les globules blancs neutrophils notamment هما اللي عندهم هاد لا كولوراسيون bleuâtre azurophile. Donc les polynucléaires en nombre croissant au sein du foyer inflammatoire qui déterminent le PU, ils vont libérer les enzymes, ce qui va causer les nécroses, les phénomènes d'inflammation aiguë ou qui déterminent l'abcès. Alors comme عارفين شنو هو l'abcès? L'abcès chaud surtout, c'est une collection purulente localisée dans une cavité néoformée. هذا راه وقيلا حفظتوها في السيميولوجي العام اللي فات فاش كنا باغيين ندوزو امتحان. Donc l'aspect نعم. وهي صحيح Donc l'aspect كيكون ديفيس. bien sûr. Très bien. Donc l'aspect macroscopique, bien sûr, de l'abcès, c'est une tuméfaction chaude, douloureuse, parfois que tu as pulsatile et que tu as une fièvre. La guérison, elle n'est pas spontanée. Lorsqu'elle n'est pas spontanée, qu'on dirait une ouverture par chirurgicale pour aider à la guérison. كما قالوا كنشدوا واحد الموس كنقطعوا هذيك التوميفاكسيون وكنكستريو لو بو وكنقيوها bien sûr. Écoulement du pus d'aspect variable en fonction de l'agent pathogène. Staphylocoque a des écoulements jaunâtres, streptocoque a blanchâtre, et bien sûr هذه ما كناش شفناها في السيميولوجي infectieuse, mais la tuberculose qui dit un écoulement un abcès froid
un abcès froid qui se diffère de l'abcès chaud, ou un écoulement, si je ne dis pas n'importe quoi, un écoulement transparent. المهم دونك هنا فوالا لو تريتمون شيرجيكال كتشد واحد الموس كتقطع هذيك التيميفاكسيون ومن بعد كتبدا تنقي افيك هذا راه كيكون الكوليزي بوغ ستيريليزي هاد لا ريجيون ومن بعد صافي كتسدها. اي بيان سور كما كتلاحظوا هنايا راه عندنا لانفيلتراسيون ديال لي بولي نوكليير باقي لو فويي انفيكسيو انفلاماتوار سي بون. دونك لي بيرتورباسيون وي لا قلنا قلنا هنا بعد سميتو ديك ديك البارفوا بيلساتيل اه نعم اون فاسكولاري نحكيو دابا صح زعما بارفوا بولساتيل انا فكرت بولساتيل زعما بحال هادشي كانت ديك الكاركتيرستيك اللي شفنا بيرت ديال البومبون ولا ما شنو كانت واحد الكلمه بعض المرات كتكون بعض المرات لا كان واحد السيني اللي كيجي وكيمشي. انت شنو فهمتي من بارفوا بولساتيل؟ كتباغي في لافاير نبوز بون جو سي با بالضبط صراحه شنو بغاو يعنيو بارفوا بولساتيل هاد لاسبي ماكروسكوبيك. ما مستعرفش جو فوالا. بونس بيرساتيل هي من لي فيسو باش كتضغط على الفيسو وبالتالي تحصل عليك بيرساتيل. Bon, يمكن. Donc voilà. Les perturbations biologiques, ce qu'on peut doser, alors comme vous vous rappelez, dans l'hyperleucocytose et augmentation de la vitesse de sédimentation, ainsi que on a une augmentation du taux de fibrinogène et les alpha-2 globulines. هذا راه كنشوفناهم في السيميولوجي donc pas besoin de répéter. L'aspect microscopique, on distingue trois zones. L'abcès, on a une zone purulente de nécrose, une zone granulomateuse, هي اللي فيها les globules blancs ديالنا, et une zone limitante, اللي هي اللي عندها علاقة مع داكشي اللي لتحت. Donc, on distingue la zone granulomateuse et la zone limitante, هي la membrane pyogène. هي la membrane, هي la paroi ديال le pu. حيت la zone purulente هي اللي فيها النيكروز وداكشي اللي داير بها هي la membrane ديالها. Donc la zone limitante et la zone granulomateuse, il y a la membrane et le pu, la membrane pyogène. C'est bon? Donc voilà. La zone purulente fait les débris, il y a le germe, les polynucléaires altérés et les dépôts de fibrine. La zone granulomateuse, il y a les globules blancs ديالنا سمحوا لي نرجع دغيا. Donc la zone granulomateuse, il y a les globules blancs ديالنا ou la zone limitante, il y a la zone de transition مثلا. C'est un tissu conjonctif en restitution. Fait des fibres de collagène, fait des fibroblastes, fait quelques cellules inflammatoires, etc. C'est bon? Donc voilà un exemple d'un abcès à quoi il ressemble. Un abcès hépatique. كما تشوفوا هنايا. هما إذا زومينا هنايا اسمحوا لي ندير بلس في l'histologie. Donc هنا fuck. Donc هنا عندنا هنا parfois des régions bleuâtres. Ça témoigne de l'infiltration polynucléaire. Les polynucléaires دايرين بهذا الفويي انفيكسيون اللي acellulaire هذا هو لو بو كما كتشوفوا هنايا هذا كامل راه ما فيه اوكان نوايو ملون بحال هادشي الي دونس ودايرين به دي سيلول بلواتر كما كتشوفوا هنايا البلايص سا تيموان ديال ان راه كاينه لي بولينوكليير جايين دايرين عليه ولا لي سيلول لي غلوبول بلون دايرين عليه جالسين كيتحاربوا مع شي حاجه لداخل هنايا. كتبان لكم سوري الدراري؟ غير ملي كتبان شويه ملي كديرها في سميتو كتبان لك السوري احمد محمد دابا؟ كتبان لك دونك فوالا ها انت منيش هنايا هنا كاين لي سيلول لي غلوبول بلون وهاد البلاصه كامله الي يونيفورم و دونس ما كيبانش لك شي لون اخر هذا هو لو بي لابسي ودايرين به لي غلوبول بلون وكيما كتشوف هنايا راه هنا كاين لي كولوراسيون بلواتر اذا زدت زوميت راه غيبان لك احسن. شوف هنا لي سيلول بلو ماشي لي سيلول بلو زعما غير لي كولوراسيون ازوروفيل حيت لي بولينوكليير هما اللي كيتلونوا بحال هكاك. سي بون؟ واش ديك البيوضيه هما لي بو لا البيوديه غتكون شي حاجه اخرى البيوديه ما عرفتش شنو هي بالضبط صراحه غتكون البيوديه الديبو دو فيبرين ما تعرف ولكن دابا الفيبرين كيبان
كيبانوا بلونشات. لا لا les dépôts de fibrine ils sont rosés روزي يعني. rosés غوزي اه rosés ماش في الفوق واخا داروا تيكونوا في بلونش. كافيتي مهم بحال البيض بحال البيريكا. دونك هنا كيما كتشوفوا هنا بون لي ديتاي راه المهم جو نو سي با بور افري دير كيفاش نقول لكم مي هذا هو البرانسيب جينيرال كاينين دي غلوبول بلون دايرين على واحد اون ماس دونس فوالا دونك هذا هو لابسي كيفاش كتشوفوا في l'histologie c'est bon voilà l'évolution si nous avons une grosse collection purulente l'ouverture spontanée elle se fait soit vers les téguments ou bien vers un conduit naturel vers le poumon donc غادير la vomique vers l'oreille غادير otite purulente زعما écoulement purulent l'autorée purulente etc parfois خاصنا نديرو حنا l'ouverture chirurgicale اذا كانت une grosse collection par contre si elle est petite la guérison elle est spontanée la guérison elle est spontanée les histiocytes qui ياكلوا هذيك la membrane c'est bon plus oui نزومي لك واحد شويه donc voilà plus rarement le pus il est non évacué et ça nous fait une épaisse coque scléreuse c'est ce qui nous fait un abcès chronique enquisté un abcès chronique qui ne disparaît jamais enquisté حيت عنده une paroi propre si vous vous rappelez la couche granulomateuse et la couche de transition donc كيبقى تما كيتسنى soit حنا خاصنا نوبيريو mais si ça ne constitue aucun danger كيبقى بحال هكاك ensuite il peut aussi se produire une inflammation purulente septique هذاك le foyer inflammatoire il va diffuser son germe si le système immunitaire il est défaillant il ne réussit pas à vaincre avec la pathologie donc avec le germe il va diffuser soit par la voie lymphatique ce qui va nous faire les lymphangites inflammation des vaisseaux lymphatiques et adénite des ganglions lymphatiques ou bien par voie sanguine qui va nous faire une septicémie et c'est ce qui va nous faire des foyers inflammatoires multiples c'est bon allô d'accord ensuite l'autre atteinte c'est le phlegmon le phlegmon vous le connaissez très bien c'est une suppuration diffuse non circonscrite qui n'a pas de paroi propre et c'est une défaillance de réaction de l'organisme parce qu'il ne peut pas contenir la maladie ou bien le germe il est très virulent le streptocoque a une streptokinase ce qui va détruire le réseau fibrineux ce qui va rompre la paroi de l'abcès et donc il va évoluer vers le phlegmon il ne va pas avoir l'abcès enquisté mais plutôt un phlegmon diffus il n'a pas de paroi qui كتحبسه et c'est ce qui va causer la diffusion du germe هذا هو le mécanisme d'action du phlegmon ensuite عندنا l'ompiem c'est une suppuration collectée dans une cavité naturelle les cavités séreuses articulations donc c'est juste le pus في شي cavité في بلاصه ما يكون في لابو كيعطينا لابسي شو دابا كيكون في البلاصه اخرى les articulations كيعطينا un ompiem etc c'est bon بلاتي سنة. oui نعم محمد درك سمعان كنسمعك محمد كتسمعني سمعك هذيك قلت لك انا سميتو قول باش كتكتب هذا ديك ستريبتوكيناز ديك فليكمون ما عندوش مول تقدر ولا شي حاجه اخرى وراء هادشي علاش الستريبتوكيناز نورمالمون راه السيستيم امونيتير كيحاول يحط لا فيبرين دايره بهذيك لافيكسيون باش ما يخرجش باش يسد عليه ولكن ستريبتوكوك كيقطع هذيك لا فيبرين سي بور سو ستريبتوكوك كيخرج من هذيك لا ممبران وكيعطينا لو فليغمون او ليو دو نو دوني لابسي شو اللي مسادين عليه في لا كافيتي نيوفورمي هادي باش تفهم علاش لو ستريبتوكوك كيدير لنا لو فليغمون كنا درنا في بكتيريا ستريبتو كنا ستريبتودورناز streptolysine etc les aslo
لي زونتي ستريبتوليزين او ايتترا. المهم هادو كانوا لي زون انا ستريبتوكوك عنده بزاف ديال لي زونزيم اللي كيعطيو هاد لا فيرولونس. دونك دابا هاد ستريبتوك هذا ملي كدير لنا هاد ستريبتوكيناس كتحيد لنا داك لي ريزو فيبرينو اللي كانوا كيخليو لنا دوك لي سيلول او نيفو ديال لا باروز. اي دونك ها نتوما دابا اون بو كومبروندر. شوفوا معايا هاد لي ديبو غوز اللي هنايا راه بروبليمون هادي لا فيبرين اللي دايره على لابسي باش راه ما يديفيوزاش. سي ان ريزو دو فيبرين. نعم هذيك لا زون ليميتون اي اي فوالا لا زون ليميتونت راه كتحاول تسد على هاد لا زون بيرولونت اي لا زون غرانيولوماتوز. مي سي لاجون انفيكسيو il a dans ce cas عنده une enzyme اللي كتقطع la fibrine, donc cette zone limitante est inefficace et alors l'agent infectieux il peut diffuser. C'est bon? فهمتوا دابا مزيان؟ Très bien. تسير حيدي تسير. Donc l'OMPM c'est une suppuration collectée dans une cavité naturelle préexistante. C'est بحال فاش ما يكون عندك لابسي شو اللي باين لك au niveau de la peau يكون عندك واحد الكوليكسيون بيرولونت لداخل au niveau soit des cavités séreuses, des articulations, sinus. Donc on parle plutôt d'abcès, on l'appelle OMPM. Donc voilà une هذا الداخل l'abcès الخارج. هذيك c'est une cavité néoformée. هذه c'est une cavité naturelle préexistante. Très bien. دابا فرق بيناتهم. Donc هو une image اللي كنمونطخ le phlegmon. Comme vous le remarquez, il n'y a pas réellement de paroi اللي كتسد على هذا le phlegmon. Il est diffus. Tout le membre supérieur, il est œdémateux, كما تشوفوا هنايا, des bombements, كما كتلاحظوا بلا سوري ديالي. Avec des rougeurs. Bien sûr هنا غيكون un stade initial حيت la rougeur elle est صغيرة. نعم. حتى في الصباع حتى الصباع منفوخين كما تشوفوا هنايا. Voilà. هنا un tissu l'OMPM pleural enquisté. فاش حيدوا ليه une partie ديال البليفر ديال ان بي ام بلورال البليفر avec après pleurectomie تلقاو ان كاين ديبو فيبرينو كما تشوف بلونشاتر. سا تيموان ديال ان كاين ان بو كيلكو بار كان ان فوايي انفيكسيو. هذه هي الديبو دو فيبرين اللي هضرنا عليها الفيبرين فوالا اللي هضرنا عليها ce qui va nous donner la fibrose. Les feuillets pleuraux sont épaissis par de la fibrose كما كتشوفوا لي فليش كيورينا هاد لي ديبو بلونشاتر tapissé d'un enduit purulent jaunâtre. كما تشوفوا هنا c'est un endroit jaunâtre. Ça témoigne de le pu اللي كان هنايا. C'est bon? Très bien. Et ensuite nous avons les inflammations gangréneuses. Ça témoigne d'une nécrose quelque part, nécrose tissulaire extensive due à des bactéries anaérobiques. شنو هما les 3 bactéries anaérobiques اللي قريناهم العام اللي فات؟ بون كنا قرينا بزاف مي les clostridium, perfringens, tétani, botulini. Ainsi que les bactéries anaérobiques qui faisaient partie de la flore de Veillon. La flore exogène. Flore exogène de Veillon. Donc, les clostridium, ils faisaient partie de tellurique. La khrine, c'est flore de Veillon. Tellurique, très bien. On dit exogène. كنظن الصراحة ماش المهم هما اللي فيهم كلوستريديوم وفيون هو الاول. اوكي دونك فلور دو فيون هما اللي فيه لا فلور اكزوجين اللي كتكون نورمالمون دو لا ناتور مي كيدخلوا في لي كافيتي ils sont بحال شفنا بكتيرويد فراجيليس. كاينين دوطخ اكزامبل هادو سون دي بكتيري انيروبيك اللي كيكوز اون نيكروز ديال لي تيسيو ديالنا. دونك كيدير لنا سوا دي ترومبوز كيدير لنا سورس دو نيكروز اسكيميك ou bien عندهم une enzyme اللي كتليكيفي ليك لو تيسيو وكتبوتريفيه بحال perfringens. Les deux mécanismes étant souvent étroitement intrinqués, donc les bactéries elles utilisent les enzymes ديالهم بجوج في دقة. Et généralement l'altération de l'état général est sévère. Comme on le remarque ici, هو un pied diabétique اللي عنده un gangrène, la mort ديال هاد النيكروز ديال البيتي orteil. Et comme on le remarque ici, هنا دي زيتوال كيما كتلاحظوا هنايا اذا حيدوا لنا هاد ليطوال غتلقاو كأن هادو سو سون دي ترومبوس او نيفو ديال لي فيسو كيسدوا عليهم كيما كتلقاو هنايا ils sont denses. كاين واحد باش خلينا نزيد نزومي في هاد لي بوتي فيسو غتلقاو بالعكس تقريبا مسدودين كومبليتوم كيما كتلقاو هنا هادشي كله دونس ترومبوزي فوالا. Donc ce qui cause un arrêt de vascularisation ischémie, ce qui va causer voilà la mort de le tissu كامل. C'est bon?
Oui. C'est que les flèches vont les poser par contre, est-ce que vous voulez vers